আজি মই মালিজান চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মালিজান চাহ বাগিচাত আজি উড়িয়া মহাসভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ইয়াত আয়োজন কৰিছে ১৪তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ইয়াত মালিজান চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত তিনিটা প্ৰাথমিক গোট লৈ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। মালিজান, সোনাবিল আৰু বামগাঁও প্ৰাথমিক গোট সহযোগত আজি এই আয়োজনখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। সেয়া মই আমাৰ যিমান উড়িয়া প্ৰেমী আছে অসমৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আহিব সহযোগ কৰিব বুলি। আৰু লগে লগে আমাৰ যিমান যুৱ যুৱতী আছে, আমাৰ উড়িয়া যুৱ যুৱতী যিমান সকল আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে আহিব আৰু সহযোগ কৰিবলৈ। আৰু আপোনাৰ মোৰ এই ব্লগৰ যোগেদি আমাৰ পৰিৱেশ আছে সকলো আমাৰ অঞ্চলৰ বালিপাৰা অঞ্চল, ৰাঙাপাৰা অঞ্চল আৰু ঢেকীয়াজুলি সকলো অঞ্চলক ইয়াত আমন্ত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে যি ধৰণৰ সহযোগ কৰে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগে লগে আমাৰ ৰাঙাপাৰাবাসীক অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে আহিব আৰু সহযোগ কৰিব। समस्त राजगणक आम उपस्थित होगापी विनम्र भावे उड़िया महासभा मालिजान बामगाँव सोनाबिल चाह बागिचा प्राथमिक गोटर तरफर आम विनम्र अनुरोध जनाऊँ। धन्यवाद। एबे आमे सम्बर्धना जनाबाके जाऊँ आमर सोनाबिल चाह बागिचार प्राथमिक गोटर सभापति सुनील ताती को सम्बर्धना जनाबे आमर लक्ष्मी ताती। धन्यवाद। एबे आमे सम्बर्धना जनाबाके जाऊँ मालिजान चाह बागिचार प्राथमिक गोटर सभापति बजू तातू को सम्बर्धना जनाबे आमर अलेखा ताती। आम मध्य आसिक उपस्थित होती आमर बुद्धिजीवी लोक आमर पथ प्रदर्शक आमर शुभाकांक्षी आमर मध्य आसी उपस्थित होती से है श्रीजुत भीमानंद ताती। से आमको आमर जिते भी कार्य खुशी हेले छाड़ू ना सबू टाइम आमको आमर ये बस्तार बसिक मैंने पूजा कर प्रथम कार्य खुशी नुआ खुआ से ताकर द्वारा आमर आरंभ होता घास रे बसिक से माने ये आमर पूजा आरंभ कर आमर नुआखाई पर्वटा संपूर्ण करता भी आम आंतरिकतार स्वागतम जनईचु। ताकू आम गोटे आमर ओडिया गामछा देकर आम सम्बर्धना जनाबू। सम्बर्धना जनाबे आमर उद्यापन समितिर सभापति सामदेव ताती डांगर। धन्यवाद। सारर आशीर्वाद जाते आमर मथरे सब टाइम थिबा आमर मालिजान सभापति सहयोग करबा
আমার বিপুল তাঁতি দেবকু। ଦେବେ ତାକୁ ଆଗବାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛୁ। ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଯାପନ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ୟାମଦେବ ତାତି।